Tôi sáng nay có này mang đi món nó tụi bị hỏng đi vậy chỉ đi không lấy tổng tiêu thì bây giờ món thật đủ bốn cái bài cái đấy cái gì em muốn din bos kan phải tông ngô abot tabuk tung पर abot aste aste thì bây giờ জাগ্রতন phải tông thang sang lại phải tông যদি গভর্নমেন্ট নিয়ে মানিয়ে ইনকাই ত্রিপুরা হাওয়া হাইকে তংলা পরিস্থিতি Tipra hastini Tipra Sharok ore pore ingi tongmano nugi tini srangshalo Tipra mothani adong borong ganang Dilip Deborma kaisa press meet ni bisingte hastini Tipra Sharok ni ore pore ingi tongmano nugi Tipra mothani wari rokno kok kecharka tamni bagai amtui ingnani nang jotono chiri nainani bagai kok kecharka tei bosaka tabuk noga chugui tongnani joraya tabuk changori khawi chobawo nongkhorna jorase Obahai kok rogno tuino tini bini tongthai nogo kok thumni bisingtei srai shawi khna rakha puilauno lamsogo song tini ni thani silainamo songma khe Tripura hasteno khobui Bharat hakotorni political scenario bahai choli tongkha especially Tripura motha eba Tripura mothani je samhumuro tabu bahai choli tong abonoti kisasung saikha ke belekhen sanai lupro Donu kurumka dini normi channel bihing dikhang dini chini dopani borono kok thaija thaini latest position tui sanong be phaika non buskango protomo tang sana nayo bes kis nai thanai salo koek mas roma nang ane mokor klaikha je বিজেপি পার্টি এবং জনজাতি অংশটা মানে উইংস বরং তাবুক চিনি বরং এরিয়া হাবয় যোগদান সভা খেলাইলাই ত্রিপুরা মথানি उसुकदन याकारै বিজেপি हापाइका बिनो टपि थुकलुक लायै भारत माता के जय उंलायै Siri khok laijak amno kotor kai awai kai ekone prochar kai ekone uyang kai borong hoite no prosnate intellicator bro thaka Tripura land kuma khata Tripura land abo সম্ভব ya ine u je thangai election sekang Himanta Biswa Sarma samani aborono katal babate ja awai ko khai borok Tripura sani bokhano thrina ni bagoi hotas khaine ni bagoi borok prochar na bija হতাশ খাইরিবে কোনাই বিজেপি ফাইসিং থাকাই সিমিসে সুবিধা মাননাই ত্রিপুরা বাঁচে না একমাত্র বিজেপির মাধ্যমে বিদেশ যোগদান খেগেছে ত্রিপুরা বাঁচি মানাইকু দিনে বড় প্রচার আবাই রেখে মানে আবো নুকজাকুন ওমকাই আবনো বাইরে বতাবো থানাই 22 তারিখ মেও বিজেপির অমনি একটা স্টেট লেভেলে কতর একটা সম্মেলন থাকা আ জায়গা বড় নরেন্দ্র মোদিনী 9 বছর পূর্তি উপলক্ষে বড় মাস কাইসা রময় বুঝকামনি মাস কাইসা রময় বড় প্রচার অভিযান হনাই ও সিদ্ধান্ত না হয় বড় তাবুক পাঁজি লাইজাক এবং ত্রিপুরা মতনা দুর্বল কেনেন ত্রিপুরা মতনা সবাইনানি দিনিনি পত্রিকা ও তামকা কামুখিজান নমসুব সন্দন পত্রিকা তিনি উনকা 31 তারিখ মে সন্দন পত্রিকা কাজাক হব অরতাম সুজাক দং মিশন 24 মথা বাংতে পাহাড়ে RSS বাসপা তৎপর আইকে উইয়াং খাই ত্রিপুরা সার মক লাইজাক মাসু লাইজাক ত্রিপুরা ল্যান্ড ভবিষ্যৎ তান্ন ত্রিপুরা মথানি যে ডিমান্ড আবনি ভবিষ্যৎ তান্ন ইন্টারলিগুতর অনেকবার ফাইনাইনি ডেট জমা করে ফাইয়া সপাইয়া আবনি পরে লাস্ট বুবাগরা ফাইপ্রু ব একটা করা সুরে নব আবনো রিয়াকশন নিকা ইন্টারলুকেটর বারবার ডেট খাইজামান পরে সপাইয়া আবো তুই বনি রিয়াকশন বরিকা যদি ত্রিপুরা মথানি ত্রিপুরা সারংনি ডিমান্ড তুই থুংনান নাইখাই হিংকাই বিজেপি হাইকাই চুংব চিনিব হাই আসো তংগিয়া চুংবা আন্দোলন খাইনাই এবং চিনি স্টেটে তুই চুং আগুনাই বুসকাম এবং চিনি এমনকি ধনপুর বিধানসভানি ক বৌলে খাইকা হিংকাই ফাইনাল লোকসভানি ইলেকশন 24 দं হাইকা আ জায়গারক ত্রিপুরা মথানি ভূমিকা তামুনাই প্রয়োজনে বিরোধী দল অকংই লড়াই খাইনাইনি কক রব সাকলাইমানে চুং খারাকা আবংকা
বিজেপি যদি চিনি বরক ন কক রিমেনে হাই কক নারকই যদি ইন্টারলোকেটের মাধ্যমে কক লাম সালাই চিনি সমস্যার সমাধান খাইনার ফাইছে অগ্রসর ইয়াখাই ত্রিপুরা মথা হাইকে আসুক তংলা আন্দোলন শুরু খাইনাই ও কক সাথে একাতে কাছে কক ত্রিপুরা মথা রাজনৈতিক দল হিসাবে তাবুক স্বীকৃত এবং বিরোধী দলের ভূমিকায় দল ত্রিপুরা রাজ্য 13 জন MLA তি এডিসি ক্ষমতা দল ओंखे एडिसि बरक रां दिहजा गया सामुं तांगमाया रां कासु तिनजागो जे बाजेट प्रॉब्लेम किसे मिसा 24,000 कोटी बाजेट नि बिसिङो 300-400 कोटी सिहजा आबो बेतन बातारि तिनि पाइथानो आबो बै कुनु उन्नयनमूलक सामुं ताबो क्षमता तंकोनो बिजो त्रिपुरा मथा तांगमाय दं आइका आमतुखाय तांगमाय खाइरिबय रां रिहुय खाइ तिनिवय ত্রিপুরা मथानि इमेज न नष्ट खाइना बगय उद्योग चलित বরং থানা ত্রিপুরা উন্নয়ন তো বরং নাইয়ানো একে ও ব্যাপারও চিনি জনজাতি মোর্চা বিজেপি খাইতো না নেতৃবৃন্দ কোনো ভয়েস করি হ্যাঁ কোনো সামান করি একাই তাবু আং সানায় চিনি দফা চিনি নিজেনে হাওয়ানো চুমায়ানি তিঙ্গয় 75 বছর ভারতবর্ষ যোগদান খাইমানি 75 বছর বিসিঙ্গন চুমায়ানি তিঙ্গয় 31% সবাই ফাইনে সালো চুমতাবো কমি হয় 31 হইতে 25, 20%, 15% ga chung omi phainai abo nubu tong buskango engkai nijini raijo to chung mai tungoi phatani phainai kobang borok bai borok songka kobang borok bai sato piro khaiyak nongkhano bonchitoro khaijakoi aikai o obosthai dabu rail line purung tongo agartala rail station bangladesh ni rail line dabu samung choli dong abo te বছর কাছে নাংলা গাবো চালুং থানায় বাস সার্ভিসও দङ তারপরে নিনি প্লেন বাইব যোগাযোগ মুনা নাইতো হ্যাঁ আবো স্পাইস জেট চিটাগাং হইতে চিটাগাং এয়ারপোর্ট হইতে আগরতলা বিক্লাই হইছে তে বেশি দিন করে কয়েক মাস ধরে চালুং নাই আবো সিদ্ধান্ত থাকা তে ফেনী নদীর উপর যে মৈত্রী সেতু দংমানি আইন থিকাই চিটাগাং পূর্ণ ব্যবহার খাইনানি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আবনি সামুঙ্গ মৈত্রী সেতু নামে সামুং পাইজাক তাবু শুধু উদ্বোধন খাইনা সিমি বাকি আইকে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ব দুইটা বন্দর ভারতবর্ষ ব্যবহার খাইনানি অনুমতি রিখা খারাও চুং মংলা বন্দর থেকে চিটাগাং বন্দর আইকে ও বন্দর বাণিজ্য যোগাযোগ খাই নরক নাইদি তিনি আগরতলা হইতে মোহনপুর লাই লেম্বুসারা হইতে ফুল লাইননি লামংনি দं আবু বাইসেবেন নিনি সাবরুমে কুরময় বাউয়াঙ্গ নিনি গুলচক্কর আরো হইতে কুরময় আখর আরো হইতে কুরময় বাইসেবে ন নিনি আবো ত্রিপুরা লাই আসাম তিখাই আবো সাউথ ইস্ট এশিয়া বাই যোগাযোগ নাই আইকাই নং প্লেন বাইবো ফাইনাই হা পিবো ফাইনাই গাড়ি বাই ট্রেন বাইবো হাজার হাজার ফাইনাই সুম্বুস কাঙ্গু হই তকা আমতি অবস্থায় সুং টিটি এডিসি সিমিসে তাবু মেজরিটি ও টিটি এডিসি বো জেনারেল পপুলেশন 3 লক্ষ তো 12 লক্ষ বরং বিসঙ্গ 3 লক্ষ ন ওয়ান দখনে বরক একে ও 3 লক্ষ বো তাবু উহুকে বাড়ি ওই দংসিনাই ফাতানি বরক ফাইনাই ফাইকে ইকা আরো জায়গা বাংলানি ক্ষমতা এডিসি জায়গা করি এডিসি এরিয়ানি জায়গা বাংলানি খা জমিরো বাংলানি আবু ক্ষমতা রাজ্য সরকারি জাগো টিটি এডিসি বিল খাইয়ে কোনয় রাজ্য সরকার থানা ওয়াইকা বিহকা জাগানি ক্ষমতা টিটি এডিসি ইয়াফাদি শিশুদিন মোতাবেক আবু ওরিয়া হ্যাঁ বড় অ্যাপ্রুভেল খাইয়া কিছুদিন আগে বুবাক রাবতী গভর্নর থাং মালাই নামেনি গভর্নর মালাই হেনে ও দিমানো আবু দं যত বিল এডিসি হইতে রিহজা কাউন্সিল পাস খাইয়ে স্টেট গভর্নমেন্ট থানি আবো তাবু পন্ত পাস খাইয়ে রিহজা গিয়া আবো পাস খাইয়ে রাজ্য সরকার অনুমোদন মাইখা আবো আইন পরিণত হইয়া আমতি খাই টিটি এডিসি ন সাধক মশারি তিনজাখা আগে আমতি অবস্থায় চিনি দফা তাবু সামগ্রিকভাবে চিনি ত্রিপুরাসার দফা তাবু মহাবিপদ খেলাই যায় আরন হইতে উত্তরণ মানা হিংকায় जों ত্রিপুরাসার যতন থাঞ্চা মাংনাই হিংকা ত্রিপুরা মথানি মূল আন্দোলন কিন্তু থাঞ্চানিছে প্রথম থাঞ্চানি আন্দোলন তারপরে সে মাথায় মানানি চিনি মাথায় মানাকাই जों থাঞ্চা নাই ভারতবর্ষ স্বাধীন না পুরো ইংরেজরা কয়েক হাজার সে ভারত হাই কত দেশ ন বড় শাসন খাই দं না বলে বড় সংখ্যা কমছে ভারতবাসীর থাঞ্চা আঙুই সে বড় সংখ্যা কম ফানো চিনি ভারতবর্ষ শাসন খাই দं
aga abun bukan cin borok thancang ye mangai chung tini bonji tong tong cini matai soktai chung mayam tu aga abu se unti situation no জনজাতি খাইনাই চিনি নেতৃবৃন্দ রং নাং সুনান মুজু নরক ত্রিপুরা মথানি স্টেট কো ডিমান্ড চালাই গিয়া ইন্টারলোকেটর চংনাই হিনয় অমিত সাহা চিনি বরং গরাং হোম মিনিস্টার ব সাকলাইছে তিনি ও ইন্টারলোকেটর মানে হি সালাইবলে চিনি তরফ হইতে সাইবলে চং কেন্দ্র সরকার ইনে হিনিছে চংআবো সালাইমান ও ত্রিপুরা মথা সানো আমু বিসিং আলোচনা খাইয় নং সমস্যা সমাধান খাইজানাই হিমানি অকং নারুজা গিয়া আপন তুই সে ত্রিপুরা মথানো বেঙ্গ খেলাই তিরয় তাবো জনজাতি মোর্চানি নেতৃবৃন্দ রক্তিন বড় রক চিনি দফা বিপদ খেলাইজাক সংখ্যালঘু উমজাকতে বংনাই এডিসি ব जों सालसा माइनरिटी नों थां दङो आमति अबस्था बय बिजेपि खायनाय त्रिपुरा मथानि क त्रिपुरा सान नेता रं थानि सुनान मुजुबा नरक त्रिपुरा लैंड ब चादा गया स्टेट होनि दिमाना चादा गया एकाय इंटरलोकेटर नि बिसिंग आलोचना खायमा चादा गया एकाय नरकले तामखाय त्रिपुरा सारं न उ परिस्थिति होइते बाजे नाय भाइके रका खायनाय नों दाबि तामो सादि तिनि दफान थानि शुक्रबार বিজেপি পার্টিনি ত্রিপুরা সারং বরংনি রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান খাইনা বাগয় পার্মানেন্ট সলিউশন বাগয় বিজেপি নেতা রং তামো দাবি দं নুং ত্রিপুরা মথানো দাবি সিমনে চাইয়া হামিয়া হিনই বাসালাই দङ बुनि दफाबो दागि जागय चिनि थांजानो नष्ट खायनानै बागय ओंखाय नरकले बिजेपि खायना रकले तामो दाबि नरंनि ত্রিপুরা सानो बागय आबो सादि ब दाबिनि बिसिंथिखाय नरकथिन ত্রিপুরা सान रक खायनाय जों माइनरिटी दंमोन हयते फातानि बरक बां फाइ दङ आरो हयते चिनि भबिष्यत सुरक्षित खायनाय बागय नरकले तामो दाबिखाय सादि चिनि दफानि बरक नां सारानायो चिनि बरक बिजेपि तार खायनाय प्रथम प्रश्न का तामनि बागै खायनाय चिन दाबि पुरुंखारि जों एकसंगे जतन खायनाय बिजेपि जों सानमानो रेडि गायदों सानमाबरिया इंटरलोकेटर सामबरिया मसारे दिनो आबसे नं बीजेपी और बीजेपी त्रिपुरा मथानि हिनै वालायलांनाय जराया ताबो दफा थांनाय मुभमेन्ट सबो आ जागाव चिनि थांजानो सिबायना नायै किसु बरद पदनि लुबे रांनि लुबे तिनि बीजेपी नि टुपि हंगय बुबाकारानो चिकन काय फनुगय त्रिपुरा मथानो चिकन काय फनुगय उसुकजन त्रिपुरा सा बीजेपी हापका हिनै टुपि हंलाय दिबय दंथालाय बातालाय दंमानि आबो बा मूर्ख सारा हाय मेबले दिन दफाले माने कमल सारनाय दखा अ जरखाय नों तामाखौ दंथक जाबाय बीजेपी दल त्रिपुरा थानो तलां माखायखाय त्रिपुरा मथानो सबाय माखाय दुर्बल खाय माखाय आरो दंथकनो तामनो नुहुरो न दंथकनो बातालाय दं बुनि दफाबो दागि जागय बरनि लुब रां रिजागय नरक दिनि पाहार हाबय त्रिपुरा मथा खायनाय ओ पुरी सियारं न किसामिसा लुब्र फुनुगाय कने बरक तलांनाय चेसा खायदंनाय रक बरक चिनि दफानि थांथानि शत्रु चिनि दफानि मादाय सप्तानि लामाव केबंनाय रक हिनै चिनि दफा बरकनो चिनि तो माखायनाय बरकनो जुं अब जाति दफा थांनानि आन्दोलन अ जराव जुं चिनि ओ पार्टी होमो पार्टी नो वालाय दंनान समयया जराया ताबु काजे आं ओ समयो चिनि त्रिपुरा मथानि जत बेदेक दंनाय बुरि मथा हिंदी सिखला बदल हिंदी कर्मचारी बदल हिंदी छात्र बदल हिंदी एवं जारा वारियर दंनाय एवं जारा एमएलए दंनाय जारा एमडीसी दंनाय बुबागारा तो दागिका गुरुत्वपूर्ण एक सांगठनिक मिटिं टीटीएडीसी खायमान लुकाचुं जत एमडीसी एमएलए दियो एवं अन्यान्य नेतृबृंद दियो आ जगह ब नका जुता तुंसिरि अंकरे करे तीन दफान ब कक सादि इंकाय तिनि जारा एमएलए दंनाय रक तिनि ब एरियानि ब एरियानि बरक बीजेपी योगदान खाय त्रिपुरा मथा याकाव तामय थाना नां आबरनो सोलाय रुतु तिखलाय मा सालायनाय सुकुमय मा सालायनाय ताबो त्रिपुरा मथानि जत वारियार तिनि आचुगै दंयावय बुबगारा दागे मेहाय कामी ओ जत जगह थाबाय जत कन्स्टिट्युएन्सी एमडीसी जानजानि एमडीसी जानजानि कन्स्टिट्युएन्सी एरिया वो एमएलए जानजानि कन्स्टिट्युएन्सी एरिया वो थांगय
गासा खायतंनाय बीजेपी खायतंनाय चिनि बर रंनो बोजोगै सावय चिनि त्रिपुरा मथाओ योगदान खायनानि अभियान मा चालौनाय दाबो पाल्टा अभियान तामो चुं बीजेपी खायनाय तामनो नो खायनाय जे बीजेपी खायतनाय थाने 5 बছর चिनि बर मिसिंगो जारा जनता बीजेपी खायतनारो बर तिनि ताम मानखा बर सागरा तो ताम मानखा बर सेखा एके बर कि माय एके थाने 5 বছর नुं ताबो कताल थांनो ताम माननेबा ताम माननाय ओ किसा मिसा सुसुबे नि बानि जा कोने सरकारनि जे प्रकल्प सुजुग सुबे तंगनि आबो जतन बायनो आबो कि बीजेपी खायनान बगे सुमिदिबा काजे आमतुई सस्ता दनि राजनीति खायै चिनि दखाने थांचांनो फेमस जारावा सबायै चिनि मानथायनो केप्लेनेन नायै जारा तंथंनाय र बरक चिनि दखानि शत्रु चिनि थांचानि शत्रु एवं चिनि दखानि सिनाय कुंनाय गामियाव जारा तंनाय सिखला चालाय जतनो चुंनाय चुं मा तंनाय चिनि थांचानो जारा सबायनाय नाय बरनो चुं शत्रु हिन चंनाय एवं ताबुबो जारा त्रिपुरा मथा फायाको माने थांचा चिनि थांचानि आंदोलन योगदान खालायाको बरनो प्रतिति मासो टार्गेट खायै त्रिपुरा मथा योगदान खायनानि कर्मसूचि नालाय ताबु चांगुरि खालाय मा खलायनाय एवं चुंबो फुरुंनाय सीपीएम खायतनाय ताबु किसा मिसा ताबु बीजेपी जारा खायतनाय रक चिनि दखन बिसिङो बरनो से बुजोगय तुबो एकोनो चिनि त्रिपुरा मथानि आंदोलन सामिल खायै चिनि थांचानो 70% तंगमाने अब 100% लाना नांनाय आमतिका टार्गेट खाय चुं आहिनो सुख खाजु तंयावय ओ कर्म जगनो सुं सुरुमा खानाय ता आबो ते कैसा आंदोलन थांचानि आंदोलन आबनो चुं 100% थांचा चिन टार्गेट एवं आरो केबंनाय रनु चिन दखने शत्रुजिन चंनाय चिन दाबि रं मानथावन परे जाते पद नुं दाल बिदान दल खाया कोनै खायना बाफुरु कोनो असुबिधा करि ताबो संकटजनक मुहूर्ते ताबो वालाय तंगन जरा एब्ले ताबो मानत 3 जरा ताबो चिनि थांचा नुगोनो तिनि बुबग्रा बिसिं तिखाय त्रिपुरा लेन ताबो चुं त्रिपुरा लेन साराना क तिनि सारा भारतबर्षनि मिडियानि मिसिं तिखाय ए त्रिपुरा मथाना आंदोलन तिखाय तिनि सारा देशनि बरक सिबाय केबले सारा भारतबर्षनि बरक सिबाय केताबो आगे साइदामान 13 বছর काका चुं त्रिपुरा लेन दिमान खाव 2009 हइते आईपीएफटी हइते शुरू खायै ताबु बो स्टेटनि डिमांड नो बरका त्रिपुरा लेन नो त्रिपुरा मथका ग्रेट का त्रिपुरा लेन है आसु से बेस्ट कमप्ले त्रिपुरा लेन हिमानी लाबो ग्रेट त्रिपुरा लेन बुजिलाय वो बांग्लादेश अंश आसाम नि अंश मिजोराम नो नाहाय दा खायमानाय त्रिपुरा लेन ग्रेट त्रिपुरा लेन उंसालाय त्रिपुरा लेन ग्रेट त्रिपुरा लेन आबो हिमबा ग्रेट त्रिपुरा लेन बुबग्रा सामानि ओ एडिसिनि बायरे बो चिनि बरो जेखाने कोमा खाय दङ आबरम एडिसि मा खमनाय आबरम बगैसे ग्रेट त्रिपुरा लेन हिजाकले 26 ता ताबुबो पंचायत दङ ताबु त्रिपुरा एडिसिनि बायरे आमनो एडिसि मा खमनाय माति चंनाय आबो मिन खायना मगसे ग्रेट त्रिपुरा लेन हिजाकले आरो बर बुजिलाय गय 10 बाय सादां माहाय ओ बांग्लादेश तुइदा ग्रेट त्रिपुरा लेन उनो आबो जीवनो मुंनांगिया इन सामना से आबन से विश्वास खलायलाय दं ग्रेट त्रिपुरा लेन आबो हिनबा बार साखलाय परो भाय ग्रेट त्रिपुरा लेन तुइ कन्फ्यूजन तৈরি खालाय दं एवं चिनि दफा जत थांचा गय तिनि छत्तीसगढ़ हिंदी दिनी झारखंड हिंदी दिनी ओ जे स्टेट हुड मानमारो आबो साल बिसा बिसिंनि सानिदा मानबा चुंबो ओ कয়েক मास बिसिंगनो माय खाते मालिया हिने ताम बुखा थिना दंबा चुं थांचां खाव बिसो मारिनाय त्रिपुरा जो चुं जरि थांचां खाय चिनि उंगो सारा केबो क्षमता दखल खायमिया ताबुबो 7 जन एमएलए करिंकाय बीजेपी मेजरिटी उं चिनि बरनि बाबा से बीजेपी क्षमता बिले ओ 7 जन एमएलए तिनि करिंकाय बीजेपी मेजरिटी उं क्षमता दंमानो आगे बरनि कुसुक दाम किन्तु बर कोनो कक दाना जा ऑल इंडिया पार्टी दङय बर दागे मे हा आचु देखा आचुनानि बुचा देखे बुचाना आइसिं जेब्ले नन बुखु खयजे ताम कक थेजम पेपलायसा पार्टी नि क्रिजागो बद होते तिखलाय ने क्रिजागो आम तिखाय ऑल इंडिया पार्टी खाय ताम लाबनाय आं दफानि बागो मुंसा सायमालिया दफानि दाबिनो सायमालिया दफानि अधिकारनो ति कक सायमालिया
amti dolo tongai tin dopani tam mukti khaye mukti ni manai borok ko kota sarai konai mani matono tupi hongdi boy chiri kholai tongtiro tibra mata dur borung ka bai kai nai kaje emon din boskan khai tongo obo tabuk tungpor abot aste aste tibra sa জাগ্রতন ফাইতং থাচাংলাই ফাইতং যদি গভর্নমেন্ট মানিয়ে হিংকাই তিব্রা হাওয়া হাইকে তংলা পরিস্থিতি কাজে জুং থাচাং ফাইকাই চিনি মাথে তাম মাই তংনাই তিব্রা মাই হিনি সাবসা ফাইদে আনুং খাইবেদি নক আথু তুতুই উবুনি দল তংয় মাই হি চিরি কক সাকাই নুং হাইদা আমেরিকা তিন বুবর তাম জায়গা আমেরিকা বরক 32 কোটি সে আর 50 রাজ্য তমু নিনি ভারতবর্ষ আসু কতর আসু কুমাম বরক কয়টা রাজ্য তে রাজ্য খাইমিয়া আমতে হাই কো গেবলে আসু বরক 140 কোটি দেশ বরক আপনি সঠিক রিপ্রেজেন্টেশন না কাইতেও রাজ্য সেই কেন দরকার ও বিভিন্ন ভাষা ভাষী বিভিন্ন সংস্কৃতি বরক তুই ভারতবর্ষ আজ পুনঃ যেসব চিকন পুংতুন বিনি দাবি দাওয়ানো মাথাইনো সাংবিধানিক অধিকার বাদ্রিবয় কোনো সময় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা মাইয়া কাজে যত নিন অধিকার তমু মাথায় সান্নানি নিরাপত্তা মানানি অর্থনৈতিক উন্নয়ন উন্নয়নি হাতানি বড় চবৈছে নোংরা চুনো মাইনে ঢুকাই দেখা আপনি পরেও চিনি দাবি নয় বসিয়া আপনি বড় জায়গা নেই ভারতবর্ষ একটা রাজ্য ফুটি খেলাই ফুরুং মানো যে রাজ্য হাতানি বড় ফাই সংখ্যা বাং থাকা একমাত্র ত্রিপুরা ন সারা ভারতবর্ষ যেখানে অরণি মূল আদিবাসীর সংখ্যালঘু থাকা ফাতানি বরফ ফাইমাবাই ও ফাতানি বরণ কাছনানি অর টিয়া খাইনানি দায়িত্ব সামনে কেন্দ্র সরকার বলে নুং ব্যর্থমন অর ফাতানি বরফ বাংলা নাংনা বলে চুক্তিও আবু আমুকে যে চিনি রাজা চুক্তি খাইলাম ভারতবর্ষ যোগদান খাইকে ত্রিপুরা সার মাছি ওয়ানো হিনে যোগদান খাইনা বলে বড় কাহাঙ্গই টংমানি নয় তারপরে তা মাহেক না ও চুক্তিকে আবু কলা পাতা দা ভারতবর্ষ কি আক্রমণ খাইতে ত্রিপুরানো শেখনা বা যে দফানি বরক ন ইংরেজ রং আমলও পর্যন্ত শেখনাই মেলিয়া থ্রুকসানি 6 বছর পর্যন্ত শেখনাই মেলিয়া ইংরেজ ভাই বুদ্ধিমান শিক্ষিত জাতি বরক পর্যন্ত চীনের রাজানো চীন রাজ্যে শেখনাই মেলিয়া চাকলা রসনা বাসে জমিদারি ত্রিপুরা হিল ত্রিপুরা তোমার স্বাধীন ইন্ডিপেন্ডেন্ট হিনে বসি যা ইংরেজ কাজে আমতে একটা দফা তিনি আই নিচি নংনা থাং দङ जों 31 सफायगा ताबो जेबो कमी थानाय अ जागासे ताबो जों खासिरेगो दागिसा कुमनि दल खाये कोनय व्यक्तिगत स्वार्थनो तरजागय बरक दफानि बिरुद्धे शत्रुता खायदों आबरनो जों बरदाथ खायमांला তিনি दफा बाय खायनाय जों 70% যদি थाजां खाय ते 30% मा फायनाय गोबां मा फायसिं न आबुन महर जों मा खाम खायनाय आजु दंनायाव बाराय बारा थाङा कोनय जाबो जारा ত্রিপুরা মতা খাইয়া বরং ত্রিপুরা মতা যোগদান খাইনাय बागय आं কইনা মুচু তিনি ত্রিপুরা মতা ওয়ারিয়ার নরক এই কিছুদিন বিসিংন যতন জানজান এরিয়াও চামরি খাওয়াই অংখলাইনি এবং যোগদান সভা প্রতিদিন খাই ফুনুনাই চুম্ব ত্রিপুরা মথা যোগদান খাইপিকা বিজেপি জাকা ওই তে কোমনি দল খাই তো আইপিএফটি পর্যন্ত সে তাবো ত্রিপুরা মথা সবাইনা অংখলাই যায় ও সিমলাও কিছু নাগা আইপিএফটি যোগদান সভা খাইখানা বলে বড় যোগদান সভা খাইখাই দামান তারপর দুমা কাহারে বিকুম বিকুম চালা বেশ কাম খাইকা nung hai na ta kam kuri inga tomor mong sai borok tebo sayung nanta wina nin borok nini raijo komin tomo bong borong tebo ko bang danan pakai borok kai jas chai to lai tomo hai kai tebo takti ore nai no charo phene ni tam kai o chita kam no pu charo phene ni abo si borok kai sapu homu nai lai tomo kubang ko kai borok west bengal phainai asam ni to phaini tomo train chalungma bai korim monjorong ni silchorong ni yang Bangladesh फाइ दङ बांग्लादेश बर जायति कुसि दङ थालमुन पुरनो दले दले थांनाय यायमो नायनानि आइनो फाइले यायमो बंगलो गलो थुसा फाइयो दाबुखाय रोहिंगा रखसे दिन बात करि बेले हाबाय दङने रोहिंगा का बा बॉर्डर बंदिना बो ओ बॉर्डर फेंसिंग बाबो कुनो सामुस नांगलियाबले
भारत सरकार तामखाई दं भारत सरकार तामखाई वो काता फेंसिंग पारुबाय बर उयं हाबै दं दिल्ली बर हाई को आबो तो जोंनि देशनि इंटीग्रिटी बेलायनो विपदजनक एवं उत्तर पूर्वांचल जत ओनसोले कत प्रब्लेम का हाथानि बर फाय हापे माने आबो दाबो बर रिजल्व बुयाखौ आबो दाबो समाधान बुयाखौ एवं उत्तर पूर्वांचल दिनै हिंदुनि लगे लगे थ्रुकसानि संख्या बारि दं आसामाव 12टा डिस्ट्रिक्ट थ्रुकसा मेजर रुम थाखा आबो एकदम थ्रुकसा स्टेट रुम थानाय वेस्ट बेंगल बाहाय दं और दुइटा जदि थ्रुकसा मेजरिटी देश रुम थाखा हिकाय बांग्लादेश बायदिनि इंडियानि सीमाना दंमो पुलिसुति आबो कोनो सीमाना से कुरिम थानाय आबोखाय आबो सिस्टेम कत विपदजनक नाय भारत निरापत्ता बाबो जत कत हुम बिंगनाय ब्ले आबो भारत सरकार नि जे नॉर्थ ईस्टार्न प्रति जे बिनि पॉलिसी आबो भारत सरकार तेबो काहामके क्रिटिकली रिव्यू खाय कोनय तेबो शक्त डिसिजन दरकार और नरम नीति नाय तोखाय पाकिस्तान सिलाय कोनो तेबो कत विपदजनक बोसानाय बांग्लादेशे बरफ फैबे ओ उत्तर पूर्वांचल सेमिया तिनि ओरा हाबाय कोनय बेंगालुरु थांगो दिल्लीबो थांगो भारतबर्षनि विभिन्न जायगा थां दङ आमरका अमित शाह नुगेदा तामखाई दं बरफ अबश्य तो तीव्रतानि समस्या सेमिया तुम तिनि तीव्रता समस्या सेमि नुक दङ अब एकदिन सारा भारतबर्षनि सारा उत्तर पूर्वांचलनि একটা অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি করে ও সিচুয়েশন যদি সলভ হইয়াখায় আসাম চুক্তি খাইবানি পরেব তামখাবা আসামাव শান্তি ফিরক্ষা সাময়িকভাবে আবু বিসিং দंला ताबो बो आसाम चुक्ति मुताबिक न एनआरसी खेगनाबले खाइताम खचा आदामा द खेखले किजाखा बमका एजीबी बो ताबो ओगो आसाम गण परिषद बो ताबो सरिबले ताबो बरबो कि साइमिया चुका जुगजा सेकान हिमंत बिसर मना कोइना वंदिनि आसामनि कक्से नुमा जुगारा दि नुनि आसाम से त्रिपुरानि नेक्स्ट त्रिपुरा उनाइनि आसाम जे नाबो रका खेगरे सेका नुंत ताबो सामूहिक सिबिन हिसाब बासाय दङ त्रिपुरा भा खाइमिया हेन सिरिकक दङ दिन आसाम कयबागनो नायदि काजे आम तुई सस्ता राजनीति खाइयावय जेनुइनलि राजनीति ऊर्ध्वे कासावय एंटायर नॉर्थ ईस्टार्न जनि अखंडता भारतबर्षनि अखंड একটা সেপারেবল অঙ্গ খাইবন নারুনার বাগয় সামতাংনি আও ক্ষমতা পাওয়ার পলিসি সিমি খাইকেম গিয়া দেশनि নিরাপত্তা দেশनि অখণ্ডতা आबनो निन राजनीति पार्टी राजनीति साका तुई तिसावे मामा सुनाय केंद्र जारा तंनाय रो बरो शुद्ध पार्टी राजनीति केके चमुंगिया राज्य सरकार जारा तंनाय रो बरो देशनि अखंडता निरापत्तानि कब जतन सेले गुरुत्व नि बरो मामा सुखाय जानजानि सम्प्रदाय बाजेन बागै सिमिनो वासुलाय तमु त्रिपुरा खानि राजनीतितामो और कोनो राजनीति पार्टी सि करि और चीन बरो भाई फादानि फाइने बरोनि राजनीति जलि तंब्ले आजागा बाइकै बीजेपी खायो ऑल इंडिया खायो माने न गोबां दल आरो बरसक संख्या गोबां माने नुं भारत कके साइमिया नुं जुमु पेगबले 72 বছর 73 বছর রময় ও অভিজ্ঞতা হনে চুং তাবো চিনি একমাত্র মুক্তিপূর্ণ রিজিয়নাল পার্টি সিমিস রিজিয়নাল পার্টি বিসিং ব যতন সেলাই কারাকো রিজিয়নাল পার্টিটাও ত্রিপুরা মথা অমনতেবো শক্তিশালী খেকেনো চিনি মাদাই সপ্তাহে চিনি ত্রিপুরা নেন হিন্দি কনস্টিটিউশনাল সলিউশন হাবো চুং মাননাই आके और लामा थाया ओय तामबा दुंति प्रमोता आदुरि दोन सबायना बय चिनि निजिनि दफानि बरन चेसा खलाय दंबा आबो बय के जाखा आबो बय के चादा बय गथिन दफानि बरक साबाय अच्छा सर कैसे कक साइमाना मुसमा जे 2026 तो चिनि बार हासो डिग्निटी सदंनाय ओब्रो के चिन त्रिपुरा हासते बुंनाय 26 हंके तो ओब्रो के কোনো বিজেপি বদল যে ত্রিপুরা মঠা বদল হিন্দে নাইজাকনাই না কোনো এসটি এসসি হিনে আমার বাহাই হিনে ডিমিউটেশন एसटी एसनि रिजार्वेशन दंगन अरखाय जनसंख्या अनुपाते যদি রিজার্ভেশন কাইকায় আগে তো চুমতাবো অনেক কমি থানায় তাবো একমাত্র চিনি 17টা তমানি হ্যাঁ চিনি দফানে বড় মুইতরে তম্বাই তাবনি চারাইরো অনেক কোনো সাইমিয়া না 17টা তমানে চিনি জনসংখ্যা অনুপাতে চিনি রিজার্ভ সিটনি সংখ্যা মাত্র 17 আবনো টিএনবি চুক্তিফুরু তে 3টা বাড়ি বইছে তাবো 20টা বলে आगे नुं जनसंख्यानि अनुपातिक हार हिकाय जों ताबुखाय 17टा हयते कमी হয় 13-14টা सफायनिटा बुझिखा आइकाय निनि कन्स्टिट्युएन्सि कमिनाय रिजार्भ बनखाय बारिनाय कारण बन बरक संख्या गोबां आगे निनि पार्लामेन्टनि सिट बो
চিনি বরং খাই ও যে আমি সংখ্যা করেছিল এরিয়া খাই টুকরা টুকরা খাই বাগয় পুরো কিসা মানে বরং চবে এখন হয় রিজার্ভ সিট খাইতো দাংনা নেই ও কৃষ্ণপুর চরিলাম হাই 37% যে চিনি বরং ওই এখানে রিজার্ভ আগে আরো হার দিত 37% বরং দিছে খাইয়া যে বাকি খাইনে বলে সংখ্যা করেছিল যারা বড় খাইনে বলে নুক্তি প্রাতে বোঝা বুনমে এখন বুঝি দিয়া আমি পরিস্থিতি না আমি থুঙ্গা তো হবলে এগে চুং রিডিমার্কেশন হিন্দি কনস্টিটিউশন রিডিমার্কেশন আবনো ডিলিমিটেশন মানে তামো তাবুক যে আরি খাজা তমানি কনস্টিটিউশন মানে বিধানসভা সিট নি আবনো চেঞ্জ খাইজাক নাই জনসংখ্যা বারিখা নকুক তাংজাক বারিখা অনেক আগে বরফ তমাইয়া খালি জায়গা তোমার আরো বরফ খা একা আমার তেসা রিঅর্গানাইজেশন খাইয়াই নিনি বিধানসভানি সিট কাতালকে খাপি যাকে নাই আবনো হিনো ডিলিমিটেশন আবো 2026 নাই লোকসভানি ব বাড়ি নাই রাজ্যসভা মানে বিধানসভানি বাড়ি নাই আবন বয় পার্লামেন্ট উদ্বোধন খাইপ্রু চিনি বরং গরাং প্রধানমন্ত্রী মোদিজি সাইদিবা পার্লামেন্টের সিট বাড়ি না নাংনাই ডিলিমিটেশন পরে খাই লোকসভানি অঙ্ক সদস্য বাড়ি নাই হেনি সামারে আরো ইঙ্গিত মা খারাপলে ডিলিমিটেশন যে খাইজাক নাই ডিলিমিটেশন নাই আবু বারবার সাইতমলে আবনো বাগাইন যত দিক থেকে ন খসরি হয় চিনি মাথায় সপ্তাহে খসরি হয় তেসাকে এমন পরিস্থিতি ফাইনো নো আগরতলাতে কোনো মিটিং খাইবাংলা নো লুফরে বোঝা কোনো নো রক খাইনে কেবো তংলা আমি পরিস্থিতি ফাই দङ আবনো লুগে দা চিনি জনজাতি খাইনে বড় রক দামো চুং বিজেপি থানানি পরিষদকে সাথে বিজেপি খাইতনাই রক বিজেপি থাঙ্গৈ চিনি তাম মান নাই ননে দিবান তাম দং তিব্রাসান বাগৈ আবো সেখান সাগরা দি কাজে ও কয়েকটা কক সাবই না পাই থাকো চিনি ত্রিপুরা মথানি যারা ওয়ারিয়ার দंनाय दङ তাবুক চিনি অব থানজানিয়া আন্দোলন সঙ্গে সঙ্গে চলিনাই থানজানো তেবরাগি মাখাইন চিনি আন্দোলন আসুন বেশি শক্তিশালী নাই এবং অনেক নুনাই সিনাই চিনি দফা দङ তাবুক নরক যারা দंनाय রক অকরা রক যারা চংমানি আব অনুসারে কাম খাইতুন সিকলা বদল এবং চুং জয়লাভ উংনাই চিনি জয়লাভ উংনাই চুনো রিয়েই দंमैया চুং কাছাকাছি ফাইসপাই দোকা আব মানানি কেপলিনে মগৈ গুনি দখম লঙ্কা কাপড়া লাইজা আবনো চিনি বরং বুসকাঙ্গ বুসারি চিনি বরং রিবিয়া কেন চিনি বরং সে কেবং তমন কলাইছিবলে তাবো আনি ধারণে চিনি বরং নি যারা নেতৃবৃন্দ দंनाय জনাতে বরক সে ইন্টারলিকুটা তারি দি লেরে তিনি সমক আইখাতে ত্রিপুরা মাথা বাইনাই দুর্বল নাই আইবো সালাই তোমামলে যেখানে বড় তাম তংলাই তংহাবা লেওই তংখা মানি আতাতে আরে ইন্টারলিকুটার পাইয় কেন্দ্র সরকার আলোচনা খাইয় চিনি সময় চিনি দাবি দাওয়া মা খাইলে নুং ত্রিপুরা হিসাবে নিখে উপকার মূলক তা নুখা বড় চাজে 2000 জনতে খাইনাই উঙ্গই নুখা আবো চাজে গিয়া ইন্টারলিকুটার মাই মানে সে নুং তংহা তংহ কেন্দ্র সরকার ত্রিপুরা মাথা আলোচনা খাইমিয়া থুংজাক দেখাইনি যে নুখাই সাবে তংহা তংহ তামফাই তংহতা খাচা ভাগে তংসঙ্গা মাখাচা কাজে আবো কক নর চিনি সাধারণ বড় রক কামি আমদে তনে বড় সুক্রুবই সাওয় বুইবাই সলি জাগয় যাতে কোন দল থাঙয় চিনি ত্রিপুরা মথানো দুর্বল খাইমিয়া তুই বরং ত্রিপুরা মথানো তেব কারাখাই তিসানা মগয় হপুং সাপুং চিনি ওয়ারিয়র সামুং তামু মা হনাই হাবা মা হনাই চাংদো খাওয়ায় অবনানি পাইথাক খুলুমকা